سارے انبیاء تعظیم کے لیے کھڑے ہیں، جس نبی کی تعظیم میں سارے انبیاء کھڑے ہیں، سارے رسول کھڑے ہیں، اللہ اللہ وہی امام الانبیاء ہے، وہی امام الرسول ہے۔ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، صحابہ کی جھنمٹ میں آقا بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک مقدس خاتون، ایک پاکیزہ عورت مسجد نبوی شریف میں چلی آ رہی ہے۔ آقا کریم کی نظر پڑی ہے، فوراً مصطفیٰ جان رحمت اس عورت کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آقا کھڑے ہوئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں فدا کا ابی امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اے آقا جی ساری دنیا آپ کی تعظیم کرتی ہے، یہ کون پاکیزہ خاتون ہے جن کی تعظیم کے لیے میرا پیغمبر کھڑا ہے؟ کونین کے تاجدار مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں میرے صحابہ تجھے نہیں معلوم تیرا نبی جس عورت کی تعظیم کے لیے کھڑا ہے یہ عورت کوئی اور نہیں، میری دودھ پلانے والی ماں حضرت دائی حلیمہ ہے جن کی تعظیم کے لیے تیرا پیغمبر کھڑا ہے۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا اے میری قوم کے نوجوانوں، ایسا تو نہیں ہم صرف جلسوں میں الجھ کر رہ گئے، ایسا تو نہیں صرف ہم نعروں میں الجھ کے رہ گئے، ایسا تو نہیں ہم صرف واہ واہ میں الجھ کے رہ گئے، نبی کی سیرت کو بھول گئے، نبی کے کردار کو بھول گئے، آمنہ کے لال کے کریکٹر کو بھول گئے۔ آقا صرف کھڑے ہی نہیں ہوئے، آقا کریم اپنے کاندھے سے چادر مبارک کو اتارتے ہیں اور زمین پر بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان آپ کے بیٹھنے کی جگہ یہ ہے جہاں آپ کے بیٹے نے اپنی چادر بچھائی ہے، اب مجھے ٹھہر کر کہنے دو اے میری قوم کے نوجوانوں، کیا تم بھی کبھی اپنے باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ کیا تم بھی کبھی اپنی ماں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ آج ہماری حالت یہ ہے، بیٹا اپنے آفس میں چیئر پہ بیٹھا ہے اور باپ چپراسی کی طرف باہر کھڑا ہے، بیٹا پلنگ پہ بیٹھا ہے ماں نیچے بیٹھی ہے، بیٹا کرسی پہ بیٹھا ہے باپ باہر کھڑا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا اے میری قوم کے شہزادوں، انسان چاہے جتنی ڈگریاں حاصل کر لے، عالم بن جائے، مولانا بن جائے، مفتی بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ملک کا پردھان منتری کیوں نہیں بن جائے، لیکن کبھی ماں باپ سے اس کا رتبہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے جو انسان کو ماں باپ کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دے۔ اس لیے خوب یاد رکھنا کونین کے تاجدار دودھ پلانے والی ماں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہیں۔ آج کے اس جلسے سے پیغام لے کر کے جانا ہے، آپ چاہے اپنے آفس میں بیٹھے ہو، آپ چاہے اپنے کالج کے چیمبر میں بیٹھے ہو، آپ چاہے اپنی دکان پہ بیٹھے ہو، یا آج آپ اپنے مکان میں بیٹھے ہو، پلنگ پہ بیٹھے ہو، بغل میں آپ کی بیوی بیٹھی ہو، بچے بیٹھے ہو، آپ کی بوڑھی ماں آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، فوراً تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے کہنا اے میری شریک حیات تم بھی کھڑی ہو جاؤ، اے میرے بچوں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، او دیکھو میری جنت آ رہی ہے، او دیکھو میری مقدس ماں آ رہی ہے، مقدس ماں آ رہی ہے۔ تیری بیوی تجھ سے کہے گی کل تک تو ماں کی اتنی عزت نہیں کرتا تھا، آج اتنی عزت کیوں کر رہا ہے؟ کہنا پگلی کل تک نہیں جانتا تھا، آج میں نے جان لیا ہے۔ جس نبی کی تعظیم میں سارے انبیاء کھڑے ہیں وہ ہمارے نبی مسجد نبوی میں اپنی دودھ پلانے والی ماں کے لیے کھڑے ہیں۔ سنو آقا تو دودھ پلانے والی ماں کے لیے کھڑے ہوئے، میں تو اس ماں کے لیے کھڑا ہوں جس نے 9 ماہ پیٹ میں خونے جگر پلایا ہے، جس نے 2 سال دودھ پلایا ہے، جس نے انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، جس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، جس نے کئی راتیں میری محبت میں جاگ کر گزار دی ہیں۔ آج تو میں اس باپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوں جس نے دن کو دن نہیں سمجھا، راتوں کو رات نہیں سمجھا، پوری زندگی کی کمائی میری محبت میں قربان کر دی۔ اس لیے سنو آقا مسجد نبوی میں ماں کے لیے کھڑے ہیں، میں ان کا امتی اپنے گھر میں ماں کے لیے کھڑا ہوں، گھر میں اپنے والد کے لیے کھڑا ہوں۔ اس لیے یاد رکھنا آج کے اس جلسے سے پیغام لے کر جانا ہے، ہم کہیں بھی رہے میری ماں میرے والد میرے سامنے آ جائیں تو سب سے پہلے ہم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو اس پہ عمل کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو ماشاءاللہ سارے نوجوان کریں گے۔
बड़े नेक लोग हैं। अगर ये एक पैगाम आप लेकर के चले गए, याद रखना, खूब गौर से याद रखना, इस्लाम के शहजादों, आज हमारी पोजीशन क्या है। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? वो चादरें चढ़ाने वालों सिर्फ चादरें ही चढ़ाओगे या बुजुर्गों की अजमत के किरदार को भी अपनी जिंदगी में उतारोगे? याद रखना, खूब जिंदगी में बायजीद बुस्तामी ने कहा था, अल्लाह का वली पूछना चाहते हो कैसे बन गया? माँ की दुआ ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। आजकल लोग कहते हैं मौलाना देखने से क्या होता है? मैं कहता हूँ देखने से बहुत कुछ होता है। नाच देख लो गुनाह है, फिल्म देख लो गुनाह है, मूवीज देख लो गुनाह है, और इन्हीं निगाहों से एक बार माँ बाप के चेहरे को देख लो तो हज्जे मकबूल का सवाब मिल जाता है। कौन कहता है देखने से क्या होता है? मैं आपको बताना चाहूंगा, निगाहों की पाकीज़गी की जरूरत है, इखलाक में पाकीज़गी की जरूरत है। जब बात माँ की आई, आका ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और बात जब बीवी की आई तो आका करीम फरमाते हैं, तुम में का सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ बेहतर हो, अपने बीवी और बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। ईमानदारी से बताइएगा, ये पांचों उंगलियां बराबर है? अरे पांचों उंगलियां उठाकर बताइए, पांचों उंगलियां बराबर है? नहीं है ना। अगर कोई इसे जबरदस्ती बराबर करना चाहे तो, अगर अल्लामा गुलाम आसी साहब चाहे अंगूठे को इस उंगली से बराबर कर दे, अंगूठा टूट जाएगा, मगर बराबर, अरे जोर से बोलिए, बराबर बराबर नहीं होगा। ऐसे ही एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले पांचों बच्चे बराबर, अरे बोलिए पांचों भाई बराबर। कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई आलिम मौलाना होगा, कोई कलकत्ता के जामे मस्जिद का इमाम होगा, तो कोई गांव का मजदूर होगा। बताओ, जो भाई गरीब होगा उसे घर से निकाल दिया जाएगा? अरे बोलिए, उसे घर से निकाल दिया जाएगा? जो भाई गरीब होगा उसकी बेटी की शादी में उसकी जमीन खरीद लोगे? अरे बोलिए, मदद करेंगे। लेकिन हो तो यही रहा है, हो तो यही रहा है, हो तो यही रहा है। अगर भाई गरीब अलग, भाई अमीर अलग, बाप के बाद सबसे बड़ा मर्तबा घर में बड़े भाई का है और बड़ी भाभी का है। बड़ा भाई पूरी जिंदगी कमाकर बाप के साथ खिलाता रहा, छोटा भाई डॉक्टर बना, कहता है अब तेरी औलादे बहुत है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। क्या एक मुसलमान का किरदार है? लेकिन आज होता यही है। समाज इतना बिगड़ गया, माहौल इतना बिगड़ गया, अगर भाई इंतकाल कर जाए तो लोग जाकर उसकी बीवी से कहते हैं, सुनो बेटे की शादी करोगी, जमीन बेचना तो किसी और को न देना, मुझे दे देना। सुल्तान रजा वैसे लोगों से कहना चाहेगा जो भाई के इंतकाल के बाद उसकी बीवी से जमीन खरीद लेते हैं, भाई के विसाल के बाद उसके बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं, भाई गरीब हो तो उसे अलग कर देते हैं। सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है, बहुत हजरत अली के नाम का नारा लगाते हो, लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। जहां अबू बकर है वहीं उमर भी होंगे, जहां उमर है वहां उस्माने गनी भी होंगे, जहां उस्माने गनी है वहां मौला अली भी होंगे, और जहां मौला अली है वहां हजरत अमीर माविया भी होंगे। याद रखिएगा, हम काट छांट कर किसी का जिक्र नहीं करते। आला हजरत ने यह तरीका बताया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आज लोगों ने तमाशा बना लिया है, जब चाहा जहां चाहा वहीं पर अली अली शुरू कर दिया। उसे पता भी नहीं है कि अली ऐन से है कि अलिफ से है, उसे इतना भी पता नहीं है। याद रखिएगा, ऐसे जाहिल शायरों के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उससे कह दीजिए, अगर आपको मनकबत खानी करनी है, आपको अशार ही पढ़ने हैं ना,
تو साहब हजरत अली के शान में भी पढ़िए, अबू बकर की शान में भी पढ़िए, हजरत उमर की शान में भी पढ़िए, उस्मान गनी की शान में भी पढ़िए, हजरत अमीर माविया की शान में भी पढ़िए, हजरत इमाम हसन की शान में भी पढ़िए। ऐसा नहीं होगा, याद रखना, जिसने सिर्फ सहाबा को माना, अहले बैत को छोड़ा, वो खारजी हो गए, और जिन्होंने सिर्फ अहले बैत को माना, सहाबा को छोड़ दिया, और राफिजी हो गए, और जिन्होंने दोनों के दामन को थाम लिया, वो अहले सुन्नत वल जमात हो गए। है ना, इसलिए मैंने बोल दिया माजरत के साथ, है ना, चूंकि तकलीफ होती है, और तकलीफ ये कब तक सीने में रखें, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैंने अपने एक शागिर्द को कहा, बेवकूफ, ये क्या हर साल अलग अलग जश्न मनाते हो, एक ही बार मनाओ जश्न सहाबा व अहले बैत। जानते हैं उसने दावत देना ही छोड़ दिया, दावत देना ही छोड़ दिया। अब साहब जाहिर सी बात है, शागिर्दों का मिजाज भी आला हो गया है। अब फिर जो स्टेज पर आ जाए, इसके मिजाज के आला होने का क्या कहना। जहां आपके नारे मिलते हो, जहां आपसे नजराने मिलते हो, फिर वहां पर हम जैसे हकीर मौलवियों का क्या वजूद है। ये तो अजमत भागलपुरी जैसे लोग हैं जो थोड़ी बहुत मोहब्बत कर लेते हैं, है ना, माशाअल्लाह, इन शुराए कराम की मोहब्बतें। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था, खूब गौर से सुनिएगा, जरा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दें, या रसूल अल्लाह। हजरत अली है, हजरत उस्मान गनी है। आका करीम ने पूछा, अली, फातिमा को महर देने के लिए कुछ है? आखिरी बात सुन ले, 10 मिनट मेरे टाइम में बाकी है ना, सिर्फ 10 मिनट, याद रखें, तकरीर लंबी नहीं। हजरत ने कहा था 1.5 घंटा, मैंने कहा हजरत अगर 1-1 घंटा हम सब बोले तो फजर की आज़ान के बाद भी वक्त चाहिए, है ना, फजर की आज़ान के बाद भी वक्त चाहिए। क्या कहा आका ने, अली, फातिमा को महर देने के लिए कुछ है? और आज जब शादी हो तो लोग क्या कहते हैं, लड़की वालों से पूछो लड़के को डिमांड देने के लिए कुछ है? क्या तरीका है साहब। अर्ज करते हैं हजरत अली, या रसूल अल्लाह, कुछ नहीं। अली के पास रहने के लिए घर नहीं, फिर भी फातिमा से निकाह, रहने के लिए मकान नहीं, फिर भी फातिमा से निकाह, सोने के लिए बिस्तर नहीं, फिर भी फातिमा से निकाह। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, दुनिया वालों, तेरे पैगंबर ने अपनी बेटी का निकाह दौलत देख कर नहीं, बल्कि हजरत अली का इल्म देख कर किया है, हजरत अली के तकवे को देख करके किया है। अब जरा ठहरो, हजरत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक जीरा है, कहा जाओ बाजार में बेच दो, महर का इंतजाम करो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम क्या करते हो? तुम सिरवानी का इंतजाम करते हो, गाड़ियों का इंतजाम करते हो, वलीमा का इंतजाम करते हो, लेकिन बताओ क्या तुम अपनी बीवियों को महर देने का इंतजाम करते हो? याद रखने की जरूरत है, तुमने ऐसा नहीं किया और करते भी नहीं हो। इसलिए आज फैजाने पंजाब